दिवचल मार्केटातल्या एका कपड्याच्या दुकानात उजो लागलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचे उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले। सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। ही घडणूक सोमारा राती शॉर्ट सर्किटाक लागून घडली। उजो पालोवपी दळाच्या वांगड्यांनी उजो नियंत्रणात हाडलो। कसलीच जीवितहानी जावंक ना। सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाले। लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली, 2-4 फावटी गेलेत लायट आयज आनी तेज्या उपरांत आमी ऑलमोस्ट म्हाका 10 सुमार गेले बंद करून शॉप। कारण नाताला म्हाका येयलो फोन अशें वयल्या बिल्डिंगाला भुरगे की अशें तुज्या शॉपांसून उजो हे येता म्हणून धुंवर। सो हांव बेगीन गाडी स्टार्ट मारल्यार येवन पळयता जाल्यार हांगा उजो खरोच पेट्टालो। सो फायर ब्रिगेड बी येयल्ली हांगा। सो तेंच्यांनी ते उजो हे उदक मारूंक स्टार्ट केलें आनी पळयता जाल्यार ते म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपयाचे अशें म्हाका अंदाज येयला की कपडे पिड्ड्यार जाले तशें। आनी इन्वर्टर कितें इन्वर्टर म्हणजे एक्चुली हे शॉर्ट सर्किट जालें आनी तेडी एका सायडीसून पेटात येयल्ले ती। हे केन्ना जालें म्हणजे तुमकां कॉल केन्ना आयलो आनी कितें जालें एक्झॅक्ट? 9च्या नंतर कॉल आयले। इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो, गाडी पावली हांगा आनी काम स्टार्ट केलें। पळयता जाल्यार भितर जस्ट धुंवर दिसतालो, उजो खंय दिसनासलो। आमी नंतर आमची इक्विपमेंट यूज केले, वयर चडले लॅडर लावन आनी काच फोडची पडली आमकां। नंतर भितर स्मोक दिसतालो, उजो व्हडलो पेटनासलो पूण कितें इन्वर्टर आसलो सायडीक पळय न्ही इलेक्ट्रिकल, ताका उजो पडून पयलीं हें जालें आनी थोडेशे थंय दिसनासले, काळो आसलो। नंतर आमी तो पालयलो। कसले शॉप हे कपडे शॉप। कितें लुकसाण कितें कळ्ळा ताजें? लुकसाण एक्झॅक्टली आतां आमी एट प्रेझेंट नॉट एस्टिमेट म्हणूंक शकता। नॉट एस्टिमेट कित्याक तर लुकसाण कपडे इमिजिएटली आमी तेंचे जे आसले पळय तेंचे तेंचे कपडे आपले सकयल देंवयले। थोडेशे कितें डॅमेज जाला आसतले नो डावट आनी इन्वर्टर गेले तेंचे लायटीचे। आनी ही आतां ही बिल्डींग सायडीकूच शॉपाले सायडीक कोणाक कितें लागला? ना सायडीक ना, आमी तेजे पयलीं सगळें ते हें केलें न्हू, फायर कंट्रोलान हाडले। फायर कंट्रोल हाडले आमी। दुसरे आमी दोनूय गाड्या आपयले आमचे न्हू। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।